perempuan pekerja ini menghadapi beban kerja yang berlipat, jam-jam kerja yang panjang, semua untuk pekerjaan di dalam dan di luar. แต่ถ้าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งทำทุกอย่างแบบนี้อยู่เป็นญาติพี่น้องเป็นภรรยาเราหรือเป็นแม่เราไม่ต้องจ่ายลองนึกถึงประเทศในแถบนี้ก็คิดว่าภาพของผู้หญิงที่ต้องลาออกจากงานเพื่อเลี้ยงลูกตอนมีลูกอะค่ะก็น่าจะยังเป็นภาพชินตาอยู่ค่ะ ชื่อณัฐยาบุญภักดีนะคะปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะงานที่ทำเนี่ยคือองค์กรเนี่ยจะดูแลเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับทั้งประเทศนะคะแต่ว่าเฉพาะงานที่ตัวเองดูแลเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นแผนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะ Nama saya Lita Anggrini. Saya dari Jala PRT, saya koordinator nasional Jala PRT, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, yang satu jaringan nasional yang concern pada isu pekerja rumah tangga. Kalau kita bicara soal perempuan dan perempuan yang bekerja di dalam dan di luar, ya, seperti halnya pekerja rumah tangga. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan all round, semua pekerjaan kerumah tanggaan, dari memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, merawat anak, mengatur keuangan keluarga, ya. Dan itu kan jam kerja yang kalau kita hitung dari pagi sampai malam, ya, menjelang tidur. Kita melihat bahwa dalam masyarakat yang dipatriarki bahwa itu dilihat sebagai kodrat, padahal itu sebenarnya tidak, ya. การทำงานด้วยนอกบ้านเนาะแล้วก็กลับมาในบ้านก็มีงานบ้านแล้วก็การเลี้ยงลูกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่า double burden ค่ะเป็นภาระสองด้านเลยสำหรับผู้หญิงนั้นอย่างการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งถ้าเราไม่มีถ้าภรรยาเราไม่เลี้ยงภรรยาเราออกไปทำงานนอกบ้านเราต้องจ้างคนมาดูแลลูกเราต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าภรรยาเราลาออกจากงานมาดูแลลูก Jadi ini ada kebutuhan antara satu pihak perempuan bekerja keluar rumah dan membutuhkan perempuan lain untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Nah, itu yang membuat kemudian mau tidak mau perempuan melakukan pekerjaan itu dan itu membatasi akses perempuan pada hal-hal yang lain yang untuk pengembangan dirinya, partisipasi mereka di dalam berbagai aspek kehidupan lain, ya. Kalau kita bicara soal stigma terhadap perempuan, ya, kita menghadapi diskriminasi, eksploitasi, ketidakpengakuan, pembatasan, ya. Memang kita melihat bahwa kebutuhan pekerjaan rumah tangga itu selalu dibebankan kepada perempuan. Itu kan tidak pernah dihargai kerja-kerja mereka. Rata-rata mereka mengalami dilema, ya. Bagaimana mereka menjadi bagian dari masyarakat, harus melakukan interaksi misalnya dengan kegiatan-kegiatan sosial rumah tangga, itu beban-beban yang dipikul perempuan. เหตุที่สังคมคาดหวังสังคมยังไม่ได้รับการเปลี่ยนเอาง่ายๆเลยค่ะทุกวันนี้เราไม่ได้เรียกลูกชายมาช่วยงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมว่าวันหนึ่งเขาจะต้องดูแลครอบครัวหรือดูแลตัวเองแต่เราจะเลี้ยงลูกสาวแบบว่าให้ช่วยงานทุกอย่างเลยที่เป็นงานบ้านงานทำอาหารอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราครัวจะได้ไปทำให้ลูกให้ผัวอย่างเงี้ยค่ะแต่กับผู้ชายเราไม่ทำก็คือการเตรียมความพร้อมเด็กรุ่นใหม่ของเราอะค่ะเรายังใช้บทบาททางเพศแบบเดิมซึ่งเพราะฉะนั้นมันจึง Pengalaman kami yang bekerja bersama kan pekerja rumah tangga, suami mereka banyakkan juga ada yang bekerja di cleaning service, kemudian di karyawan hotel yang membersihkan kamar-kamar hotel, mereka bisa membersihkan kamar itu. Ya, tapi ketika mereka di rumah, mereka kan tidak mau mengerjakan itu karena mereka tidak dibayar. ใช่ไหมแต่จริงๆเราควรจะพูดใหม่เนาะถ้าฝ่ายชายมองเห็นเรื่องพวกนี้ช่วยกันแบ่งความรับผิดชอบมันก็จะเบาลงหรือไม่ก็ Ya, sementara pekerja rumah tangga ini kan berkaitan dengan perawatan, ya, kan itu kontribusinya besar, ya, baik itu secara psikis, kebahagiaan orang, tidak stres, dan secara sosial, ekonomi. Jadi kalau kita bilang itu kan satu mata rantai, ya,
pekerjaan domestik ini saling berkaitan dengan pekerjaan publik. Apa pekerjaan domestik ini berjalan dengan baik, maka pekerjaan publik berjalan dengan baik.ตอนนี้เราทำโปรแกรมที่เป็นเรื่อง parenting นะคะหมายถึงว่าคือเราทำตัวโครงการสนับสนุนโครงการรวมไปถึงผลิตความรู้ความเข้าใจสื่อต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยงดูเด็กหรือว่าใช้ในโรงเรียนก่อนหน้าที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้เราก็เหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โตในสังคมไทยแล้วก็ถูกสอนทุกอย่างแบบนี้นะโตมาเรียนหนังสือจบก็คือมี mindset นี้อยู่ในตัวแล้วพอเราทำงานนะคะเราก็พูดง่ายๆว่าเราอยู่ไกลบ้านไม่ได้ดูแลพ่อแม่เราก็มีความเครียดว่าเราอ่ะเหมือนเป็นลูกที่ไม่ดีอ่ะเป็นลูกสาวคนเดียวแต่กลับไม่ได้ดูแลพ่อแม่แล้วก็คือความเป็นผู้หญิงในสังคมแบบ Southeast Asia เนี่ยมันจะถูกปลูกฝังเรื่องพวกนี้เยอะแล้วพอเราไม่ได้ทำอ่ะเราจะรู้สึกผิดก็ใช้แต่การทำงานเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจสถานการณ์แบบนี้แล้วเข้าใจว่าความรู้สึกผิดของเราอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันไม่ใช่เพราะเราผิดจริงๆแต่มันเป็นเพราะเราอ่ะถูกเลี้ยงดูมาถูกหล่อหลอมมาให้เป็นผู้หญิงเราไม่ได้ถูกหล่อหลอมมาให้เป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ทันทีที่เขาเห็นอวัยวะของเราเขาก็จะบอกว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแล้วก็สวมบทบาทเลี้ยงดูเราตามบทบาททันที Ya, Jala PRT sendiri, kerja-kerja kami adalah pengorganisasian dengan mana PRT membentuk serikat, meningkatkan kapasitas rekan-rekan pekerja rumah tangga untuk mereka berorganisasi, mengadvokasi. Saya bekerja bersama untuk isu PRT ini kan sudah lebih dari 25 tahun ya. Dan saya sendiri menghadapi pilihan ya. Ketika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, bahwa itu bukan pekerjaan lagi. Dan komitmen saya penuh di situ, meskipun tentu saja saya menghadapi tantangan ketika dalam keluarga tidak menikah, apalagi saya satu-satunya anak perempuan seperti itu. Juga satu tantangan ketika pekerjaan untuk kita mengadvokasi pekerjaan rumah tangga itu juga satu advokasi yang sangat dipinggirkan ya, karena itu pekerjaan yang rumit. Bagaimana mengorganisir PRT dari rumah tangga dari awalnya kan common sense bahwa kita perempuan mengalami persoalan-persoalan bias tersebut, dan bagaimana kita melakukan perubahan, dan kita harus melakukan dari diri sendiri termasuk diri saya sendiri seperti itu. Sebenarnya kalau mau gerakan ini dimulai dari kalau kita percaya soal nilai-nilai gotong royong kemanusiaan, maka kita mulai internalisasi nilai-nilai itu dalam keluarga kita sendiri, membagi pekerjaan rumah tangga secara adil, saling menghormati, baik itu antar anggota keluarga termasuk juga pekerja rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Pemerintah juga menyelenggarakan adanya tadi layanan-layanan untuk mensubsidi ruang kerja dan beban kerja rumah tangga seperti daycare ya, berkualitas, gratis, terjangkau. แต่ก็คิดว่ามันก็เริ่มต้นจากที่คนที่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้วฉุกคิดกับมันเราจะได้ voice ได้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรสำคัญที่สุดถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนนโยบายของประเทศสิ่งนี้ถ้าเราได้ทำโอ้โหมันจะช่วย Ya, dalam masyarakat yang patriarki kita menghadapi diskriminasi, ya, ketidaksetaraan, ya, kemudian eksploitasi, ya, kemudian beban yang berlipat, ya, itu semuanya harus dibongkar, dan bagaimana kita melakukan perubahan itu bersama-sama untuk ke arah keadilan seperti itu. Kita melakukan perjuangan ini kan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk juga semua pekerja perempuan dan untuk generasi berikutnya.